ta kulit ngutial tial bago ngasimertial interview gide ba kulit bago mter gide el terung ngasus misel dabo tomo le di dangara ker mangere direga introduce rao mada maluil tutau ngutial tial gurenga gususra aibdul marogul orior bilung mar masil orior marogul telula aldabel lablur orior ma yerogul aladal tirangar alsel lablur orior diregal ngatial gu susra atangak gobernador lablur orior ma speaker lablur orior diregal president Tamir Masao Jr. ma vice president Arnold Oilo ma Chief Justice Arthur Ngirakalsong marugul adala kargaril diregal tangakal President Senate el Hokons Paules ma tangakal Speaker House of Delegates el Sabino Anastasio mar adala ontrui el lolbira glulaw ngaru tirgerogul tira adala blur orior ma rogul adal kira blur orior ada maluil tutaw anggal buk Kesterye del anga candidate at large blur orior remurter arangale la blur orior ngang Allen Marbo ada manuil tuta Allen gunitek bagumu el loger gara hotel ger selnya belgatak hotel ger asi ngara amlaru laum ka mormurter tiagi de rurtra mora olbir orior at large Waisik man sarong ngigere udele abas direct kalau abo gumu le katangat temnani tiget terul direct al malkol legislator lu mata del may ma direct al tangak al speaker gida ngarsel celebrate constitution gida orior mak direct al mal mo mga sel mungul susutil mora direct tira git maklip tel utamel al udra orior migit tel sebe ngartiang emo address issue ra abelwad direct mal mo ulang asulia ada bliril direct mal kumara abasak mo behind every good man ang niya a wife and family support maul mong ngaling sel bitigir ra gila blu maktirikan mo ulang asulir oban tril acknowledge sa ada bliril tira milu sa tumala udre abasa gida dia kal katingin ngara rurta Jal rutra blur oriora momongnya wat time ngara rut boy. Kama dengi kita subes. Kita mli other cell people's committee da kotel mo sisibak klika matora balatiks. Maka dila kal alim kita mtirigel bebida kalik sirigid tial committee normurta. Nguk mla mata di mla kabodal. Dapur lagi ngalin di nguda di kal stop gila belu. Momrek serur temnan yarut orior. Mga direct ka maringik mo actually sa bararul troyor ako knerul traga benor eng direct ka gukno ngal tangata kabenor milngit direct ka dimna ka sto barungul gila balu ma balu adra belaw eng mermat tel di no mer to kala secure national magar direct ka menor tel secure eng direct ka gukno mata ay gadurte udle santia anga ka omes ringit mo ay gatulut ka ya bodol ade mo gram dimna kalbong kadmo so mo soksak tap to bay mo de ka sasel rungul tia rungul el murarurta el nia swad el mong mega difference ol nga sera adra belu ay gel el bang lira bekal silsa ay gel ka mga ka bisa tuta el bang tal silsa dire kilomes tel to rarurte udle santira senate maka benor ma legislature telegram lami ak mutjarut traga ala ng ramong kokorang ara senator no ka benor matel senator kamal osil akamal mal legislature abro orior al koramal ngario mga kawak koramlo telgi blo koram til marungo kunding nga ka omesra rurtel level of service al dia ka tora drual malubang tolak kasi ngalang arba mga liw. Ako merak mo tigil ko abad ang katyang udli abas tagi table.
nga imol nga la los peanges imol adra blu los peanges el mesoy se beteng os peanges sa rogol mutring rebelaw ing dia katalgi del mod o gaul legislator at large ngil aguk adra orior la atlgi blu gora gira gebrakla ngal suil mbong aku merak mo serong udro ko kardim gisok sa ako makradong sukaw ngas bedel guk ngal yung sukaw et tegi datrate al guk modras el morablu kamam rogul qualified el namor mut ma betkila mama maldo sisiu a modras akram el mut tergingal yang kardim litra atayim ulgum sa edel gidro gul 16 el mong akmal willing dire kaloryo le rang dira ad maldo swil gilablu amal dita rogul betikar ngude sodra ngasira di tegi sel al duk mesti adrablu mo kamam tiang ngak yang la ko bang kamiu dia katam kip abang kamiu e umrak mo tagi da trate al sedel ga ngiseu dia direk kel biga gal hangar gi de manganya direk kel tra hangar gi de direk kel nganya sab edel mosis ba present al di udele santi kadam kata kata ngara rut kadam ngin ngakam la mo merak mo buluam la mo gi urang ali kada ol moreng se ran mo kol adal memsad ma se ngomu rablay yes makadungo ako silwa blay anda kasi ada na alsa blay ya adam maadil dil gauto ke dil makita adlong alir et expect mo gidar ngal gid adrablu amongila arungo ke alsa blay I see. anda kaswal te gasaida anda kaswal guk pulnganya swara adil yakpong al tilak bukum mo el muradam aku merak mo swak selbong tobatal uldaswe e omgaro gid seguida gubal mo so iseba maul mendim lakpora tokora ahang et lat sa ungil do ngalik mo ngom era arangale legal hangaro kun balwadar oriore udle santia amsisi ilbelu letter adre bela rogul ngal alsin magadi ngar ngal kapsang el murang armid e mutrobul tengermid el men kapsang eng belur bela ngal alsin egi dam nang rai garut makadam longot tengah tel di kal dimna kadam oitra ya imora egal belur belaw mutet te al mo etlat sa diri kat sip edro long selom terar ad tirang al sel orior daga di dosadra senkyo adang al sel orior direct gurusil motti de mex trigel adwase nga relak senkyo orior kerali segele agi da kumdasing ndiaga lul de suirar adro gurmut giredel mral mobus amdadra adel kida kakat chakra bekkel silsa seguida un makno do shaklek mo membok tar option Masi. Kogara man tatsa gora bebira toy makpa bayru lagal mo oger gartian nexel ger. kabo Magera wasing ngarasel gora ultabengem ringel. Alang arinya ringel malu mo bradra alsel adalong okla maklangar adalngar alsel orior ngarang klel semel mesal wasing ngired el adresri ngigel tol niya gired el ngado el girel I see mal masara malung gel udle santi gida arada migi se morior el malat kadran aklet kada malat kaskulan ngelet e malat ka urul e malat kasyugang direk kada ad telbelul ko kanya teledra syugang aksel bok filler ad tamral di migi se di se gid di aksel gora seberil gora atamel wase kuk iti lo mangela adrabli gil gorangara un togoro rablu orior alu bak morger kadimgi se dio de ged tel paycheck tu paycheck kala alsela balwa enga ngile udle santi nga maldri gamlel nar outside aknara hawae mura campaign gi de mnonya telegal morakwa memi kidanganya sali nga gamlang arsay makpong yamal mo makita nuk sel street el other cell blue mnamotit kida nga kadiak gusto ba change le change sa dimra di cell bok pik kinyak masigida other bela more set time el kida more set time el diagda modak sebel enjoyable wad el other ngot blue mil drive o mesa potential o mesa possibility e by drive gida adada amring struggle alsela balwad atara gume siringit to udle santi kamadnya makpal oldir mutringa togra youth togra ngasa
Ay gal tokol del ngareng ma tokol karior mladu. Adi regal mal mo meliudra ululing. Ak mlar muting toy mlangal al sila ko state tulungra at tokrayud. Makmadik mo kasi edrugut mok. Ak madik mo as a leader. Ang dak daw ngira adra bulul mase. Ang somam makara. Mem do sigat te al e bodol ge adra bluk mo ay gagid may gagid. Mem bodol lay ge alternative ra adra ngal get. Bolsub aril guk mangladertit. Lada kalit tokol sports, tokol program ako marak mo kamadik mo sila do orior dilak. Kami kora di dobngia tilagi del line of thought tergau leng maklu o tuteletial isura ayude. Ay sing. Ma baiger sakaloger gilgaw asi. El alla kamngar al sila kabelmenta. Ngara kamrura, ngara gel omoru el sebira ad el mesel asiga maral sincere tiagid el lulda suem marum el girir ariud. Man sarong ilgere udre santi. Kamalungin mading. Kamal tokol adar ndirak dirgorior ako state. Tokol adar ndirak mal dirgorior tale mneurere kala Ministry of Justice. Yang mga niya tayo may gel kaswes regel program ka amrule ak medum ringi. Mga niya tayo makuk mutigel blada da kalorior ak modum lobantrin. El self mal di valentir ng ulak namut orior yang madang tira ayudra blur orior. Yang madik mo ngarang nga sabi del network ikadukan siyo. Hindi ka katam stop. Tokot dorule udre santigi da kanya tingin del wase. Kamarura tokol ng ararongom. Hindi ka marungi memom Isaac mo nga kamnorigere ang uswitang. Ako marak mo igal sington na mamaya otik mo. Tapos tokol ada madingik mo kadamlakay ng siyo. Tapos tokol ada mesigi drak mo nganak siya brad. Kakamal ko ospa ang isa kartiya tigal kaluk ngalagi ka. Hindi ka problem. Sabi ka muna doon ngi madang tira ada sabi ka lumakraya ako ngaral ngason mortir. May gigida ko ra bekal silsa. May gato ra program na school nga ka ngata ngalagi ka nga school ang along. Mabig mga say kumay silmong nga say o tri involve program na school. Miselt me nganya tayo makuk mo mesti tigal gida alim lang ay program me olang set tiraw das may gal kuk lagigeng gid modul sa magrad improve ay gal program lang gid. Bika kata ma stop lang siya ay gal blue. At tarigel malmaklol issue doreng sa adra blue umisin del adam mar adila malgoy tel togor umlim Roma magel survey gida direk lo mese. Why sing? Tel survey abay mlamo otil wasi. Umlim Rom abay mlamo mga sagrar maklolat. Endim bay mlamarael mel merar ngayas el marael mol mora mlamo statel mora elementary level. Agel bebir agel YRBS survey blado mese. Mang bukera wasing telblur oriorang telolbir orior. Ako kulto siyem legar murtel mortial sal. Why sing? Tial olbir orior. Ang girel masahod tial issue esa top priority alubong kukti tara issue kukti sel volte mela sen kyo kada masahod ri. Ako mdase tila nakal question el mora adal ngar olbir orior ngar elir ay ka ngaral. Ya talamal lang al sila bulwad. Ngar elir al mo address ay issue. Kami dengar, udah abas kalau iluwi sel menetapkan masalah sel babenya karakter aklil asil mal makatratang. Al moral leaders nasional magal state tak masih. Kada makarang yang mau address tel issue. Nga ka willing mo rio labang kami, kada address tel issue. Tel tokor amalim rom awal ko amla mo normal ro to ko. Kada ko ra di lang rang yang may rom may ka celebrate. Makita ng udol mestria ng alagay mal to ka potentiality. Inet tamal di mo amoy tatemil lobon trira adel mo mali marom. Tara to ko udol awas gide del mogut maklia sel dorat terrara blur orior. Ngara sel ko to lotrul to ko tablu orior. Kasi marat terrar erngul la tapsay del sel ko to mesal ko to lotrul to arrom Waisi. Libre ka na madalas to. Toka ay gagid advertising. Ang nalagay na doon takot total may school. Ang nala to may samle liwek. Advertisement ra rom. Ay gagid school mo maral biting arong.
mem dosik kolelo se aigang grado stop mem le stop tel san ra Adoko. adgol I see. mem duk stop tel otru le la dasur omlim rom I see. e bodang sel belul ko se makadam karang er mula igel activity promote aungil le healthy kami tal nga NCD makadam mata e gida iga gulgoy udle abasa diagal beset toy kadam nat magem la alim mru le orior I see. makmadik mo dobong yung kadal mutul mo si mo mga limit tigan ngaling lo orior blakaran dir el madril guk ngara telol sal lo siga bebira te al molong shirtir Aigal tegel tokora adal ngarengale. Diregan mana moklo. Agera wasing telolbir orior. Ngariya klisi el gutmokla atogoy mang mosab el part tial kabelmentra ablur orior loltau tel lol ngaseora a nacional de sel didudulo asengar elela nacional a tokora a kalabulis akum daso a nacional ongara artel belau rogir sel omdula sen de ongara orioren sen uldasul dolmol meringil melmuter al alsil salubang ngaraw do suam el selo ase tial del ngaren ngar alsel oriora ngara sabe rulil el tokora alla ang tokora akabelmen el mod tokora akabelmen orior seguida agora vai grigel man sarong ilgere udle santi tat tokora dal ngaren ma atokora omalim milgar ma gagid el botokol kansion ni gidan ablu orior es representative adrablu ngire del bosikolel stop al suguma let's say police officer tirigelo tautrala kadam dange roletti ngal aled masam tigal ventures rigid kadam karang rolettir tamos baril part sel klisi al stop ay gadan ngaring enaron ni date ule bas kita nanya program involving loban tria rubara ay galbek kalhang I see. emni address tegi tokoy ngulurior ada bola record dan ngara court ma again me report ada ngare ngulurior set time safety rablu ada kadil loitra imala olbir orior alla ada link dia kat stobra behavior I see. direct give the leader agire del mohed accountable ma responsible asel niya power of influence rigid seguida direct ngargida rum tera mo kadam ka marale role model mortir galbuig marale sigate al mortir ndia kat ngania ada guk reril mrul promote tagal malim rom o reril guk soril di ula o siga ula kalgal ngira tang mo makitrala magida guk ngania gira de mobla kan ngudum mrul agel program guk dictor ngal ndia kalbol sis bradan ngarenga I see. oy Akora kamanga du nga ka mal makatatalo mes tirgal rangers el emletara time tirgal rangers mararay galhang I see magariga wasing sengla ang guktimle soril maruringi dia kala matamla oiti agariga wasing elasel mga galhang mo mukadong even mga kadingalay gala kung kadong arar bulis at tial bla bulis el mer abliga la adia kabol obodim level tia mga amal maltalan abliga mora bla bulis ngal adia kabol 1,000 feet el baby la timing mo more than 10 minutes and 15 minutes eta may kadim imagine ra adel ngara ngarimid ma halu ngara ngar kapsang ma gera wasing tial rangers malubang ngomanggar raigal sabi el ngari aurera state government ringi alubot yak tokora la kmong little marara kalhang omes mala report adia gudungalik mong la lo rimertir mamakaratir akti umarak mo tinga ya law enforcement officers sa blue orior ako umarak mong el real mo el deputizer tire tamol nga seora arbulis eka mention na to udle santi etil ay del molgoring direct namo del realize ringik mo kudem na mo oro ding to koy kautel klolar
kautel masadang ring. Dias tobol oklia. Makadim na mo kolar pulis. Umarak mo mo gire mas kada makarang el mutol musel lumungul. Sel tigingel el mutol dolmira alangaligir. Elak mo madangali sel ngaray gal sain rasim del mia Akalak lu. lugulak lugu ndi kal dil tial kal do ngari Wai si. Kidar ada mangal fisikal tialkal dongan maul suet marmud. En maybe un claro. Ilagi da bebirat to il ngaka omdas lo asya adal tira amo mutling ada kadilong mutling alla temutling areng ma auldas ma aklaat mang akora ngul mori segide gukngul mo tarakir Kablo. ekawa amlogoro retial el blur orior kamil el amlogoro retial blur orior ya ukmung kedoge la se kamal bugir gara kamal ase kamal bugir orior mang agri gele kor ka asing sel momesra tial clautogora arubugul orior makabilmenta blur orior tial elected government ma ay gagidele traditional government rigid lo I see. ya syugang argide so galungaw do semel girel segid el tagid el issue len ar adel ker tial blur orior ma adi madingelo asetiang ari I see. dal sebedel go do asik kada murur at to tial blur orior o mesay gal monday tagid el toy adia ka bota tatseri I see. mga akngul miskaw mga gugo top daw semel girel Mal so karim ule santi emral tol dia sel skumada. Mora toing dia ka question la kalungin. Ya kumrak mo kidar adra galbek kabelua til agi dawn issue gid. Tagid osngi garingi ule santi. Sel mo nguya watamelalud ang mal makatakla ang alidro ko. Sel di do nguya watamelalud ang mal gora mo mesringi ok ngat toy mang ang tarungud. Although ring malungin maran. Nakamaral bu grablu mo mal mo makita mo sel kumasaygal mondal ko malmla. Kadokora di ka utok ngung. I see Ngaka umrak mo abot ka kabos audas yung ngungin. Mabot ka monda yung ngungin ng healthy. Dia ka tokol aldi ungile udre. Ale ka dukmot mau to sel. At tingel obur obak ol wasali the mol madrayos. Why see. Ending al suko mo kaldi kauto ke gukte kaigel muese kosem ngara guk labom at teringi et makalorior I see eng trato koy ako marak mo ngire del esa candidate ma sum ko ngat mangit ako marak mo ang gire del mot makararungut to koy mo niya time kal mo kapos mo ka monday nga kadire kolom terar lom terar migrel lom terar makol o mongol la kal dose kal udale abas timo hotel do siya makuktima mang alu ga mo tirakan also makukumasringi mang dia kal malmal te uktiungin mo ka di ka anak mo udale hal maybe hal te sat tiaral do gyung tang mo ngira tokala e gida mo tuti segi del matela to koy dia kal yo kasi kaul kol ang kaul girel maktimo gula mang alu ga mo tirak kasi loboring ako mdasok mase namo girel wagek tilur ko tulul dia kasi bela adam maadin Adam Adila represented tiagi the leadership of Orior. Di ka utok rabek ka time expect marbelua. Kada mom asang tega side, yap tok blad reptring. Mga ka umarak mo. Ay gal issue di bot awana ningin and di runguda di atter di tikar mo tel belu. Ngi der guk morning sel kaman ground bot Orior ko kasi guk makaral giria adra belwa. Sige da kum maral ngi tol girela. Aninya toko hindi aktimo merdara del hindi kalsebe del udu arugul toko radi teledong oklem akti merdara da kakros el toko niya gire del adu adangar ol sa boy el alsil se gomes tierra era blur orior el bekel tuta adel morior marmora school adi mlamo meuda tedi mo meuda ngaka dire kel lo sense matamal betokol ngal school sel tutau
adilate tel tokoraral garigal sakaloge ringa wasi tial tokoera omot mokraigal infrastructure tial orior maldingar alela national government masaad le tirgegida tirgel bebil namei egora wallaga lodenge omsodel mga ka amalmol logel wasi a government travelur orior is a state government ngariya klisi el masada igal tokor infrastructure malubongo ngariya kora wal sebel girel imal mor alsel omsodel igal infrastructure el dubor alsel ablur orior alubon diak Malmasara kaya ako marangi udale santik mong ngar elela government orior ngar eler adalom ter orior ngakak mangil takpong yak mo ngar elegal Marahil mo raigal national government, tigil ng raigal to si ay pick mo siya. Kami yung ngara kom laplan ng ildiagi mo tangaling. Aw era gibom mongot katara hangar ka mama, o era gibom morulang ratel blum mama, o era obem sisul morulang rang. Ngara plan ka mama, mo sa bedal alana igal priority tigit. Masyado rato kan jaka uktal lityang el mengal national el melguk timel merudi el bol rusel sawal. Ako marak mo ang gire del nganyang redel ngi gire del el mo bius amada del bedula national government el national government udele kam na senator mo kamagi gamiya ongawala may say el lo mes gire legal 16 el state travel belo gadabay mo adu gide man national government sa ngaray gel guk sebe del kany sew ngaray gel parity travel or egagi del CIP project ta involve kasi kada makarangi alan man dia kada Relili lang yak luge mem tamli. Kada makarang mo sa edet mage kasi okay. Tiagi del moringa omngat katat tiagi hangar kamiu. Nganya ko raw do suira next year. E by the save although the gida other state the dos national fund the ngai gelu do de guk moreptra bebira ungilur batel. I see. Ania direkal tara aklol mondahil ngar alsela blur ororela. Egito rogul di madingel wasya utoma mlamoluta maluba utoma amblalisar adrasina mela alsils ada dimla modi ka maluba tamla obada raigel ngi amle delang aklir am abattogorak etamla obadal melang et magdor ngil togol wasya displace malubun displacement ngaka aguk Karigle korga remur tetel mortel sal. Ngaria kora utabinga milgel tel tokoy ngara somal malu ngaria kora tokoy momdas el momrul gel tayid el mondail ngara sel blur orior el alsis. Mal sarong ilgere udles anti akmadek mo sel tabora tadru aleng akmadek mo atora ayuda jakal gukti se issue. Endil sugumo Kaalaan na sige doon ngumul giram girilaf. Ikaw marak mangal ka giral self akra at selablil madrang aklin. Kaka umarak mo tigar rogul adal mlom may galis. Adim na kadilo laba ka tetire loral mong elom kator. Tamle dru rastate triki de olni talis. Apply udres antia ado dangali. Tara investment tel maklo ko malat ka tulungal ka rigid marang ligid. Life investment. Life investment. I see. Meng dia kalau tu toka ablam takatiya a family regal mal namo makater tatam aku di lora latar adal masih merong moluk aku merak mo sa candidate mabuk pok ngetengat ma zamengit engire del musik kola sem tirgal ad kada makarati dia kali di ititrin mel gorad or el aragar garil mel kautok edidem dedor aku merak mo tel toy udres antiam la moringa udasun ngi mangeso national mo ngire del al suma adra sinam la mel ara igal atme de lis ngama state tigi dimna kasebel bay mom are mutelis el mortigal el investor morar adem na display sa aku mara udre kasemal diora al adu ragaw mar adem la maigal kloklit Eklol issue yang nga umrang yung udalay kasi hindi malmol issue al sukumar ada aloy tarandi da kloklir mabli dir
Ya umarak ba suma ada gire de lo luta, klokkel ada mora ada. E direk el gire de lo umarak mo gire del protect, rengel ada el guk tim na dilo ba katerni mo seklalo. I see. Mal lo bra del issue, nding gire del mo adres ringi lo ba seren mo kada ada lo spe anges, ada deserve gire no klokkel. Ma ada guk mo mtal basul mo lo luta seklalo, direk el gire mo swil sob aklil basen, magada magaringi ada ng aklil. Mga udu lo sige de nga kalmo tel lomdas ratara at togoera social issue. A social issue ay el togoera klaadel. El niamla morir al sela blur orior. Agote te al hospital ang al sela blur orior. Ya ongeru kam lakmul ase ruptois el adra rogul blur tel belaw adingar al sela blur orior. Ma betogol gida ogail basentri gida a klur tel orior. Etiagida togol mladu mlamomra el moklo diaga adel momrut ri ma ager nga kawasi tial togoera odla el aloy tra hospital el mlamo diaga el sera awul tangar hospital ngwal blabol laga ungil lula dalang aklil moringi malu bendigar adel ngara blay lo mestir maluba igel dalang aklira dia kalungil kalmok loba adal niam lama odal ma amitut magriga legorga se tian dia kal direk tarager malubun togoil nia adal olbira blur oriore kadam kada gire del momesang kuk mo to da sue del gire interesting mal blaktak la karib mak nga ka umbanak mong nganya orior tanganya adal orior national government el address til agi del issue aun mga masawa ringi at tiya kal basic issue kasi madingira nga kal programa da tiya da to sa ring es legislator el multut kararad lomt erarad en dia kal sal necessary ko sa state del bor la lo to do liu sem bem tu ti adia ka bol solve problem by as a legislator kada mara el molo get tigel longra la gal urior kasi kada magara da kanya sew kada magara sab eden kut maklit ya togol tigal guk dalad malakal sal mal nemering el mot melongi sa ido al gora al ser el moita nganya ada longra la gal urior ma esa legislator kada mo al mol mo trick mas makarang ya sabe del kanya sew tiang adia ka dil ngalela state government orior ambulur belaw I see makaul militra at moral mo mestre adro orior em ka trick ko sa kada makara kanya sew ese gidang sabe del meu tong oklo ban trick trigel el blod ng tangat mo kada mangit tamagal mga tangat ka benok kasi tilgagida bebira dalad tiagida situation til national government tanguk ngar osing til kami tatabi osing de come up with a solution lo bantri sige daw taswira gila tilang man sulang ako tarager al direkal marara blue awase koten tial lududir adra olbir orior hablalong así del al olbil el motal telaera sel bol riurtial senkul gamiamo so Israel sel trigel milta alabong et motal telaera buila magriga el girel tial ludouda así tiangudu de la adal ya girel el part time malubong full time el nia odo de tial odo de la gama dingelen el al time es el do dura audu de la ade que se ga part time di tel audu dem ga full time tel audu del ma agera el gorawal gukti wa audu sem el girel tiagi del tel audu den girel modu de la full time un part time la modele santiga togam na te incumbent mundiak mo gertin I see. Yung kora bektis mo kaya na ako sa tagalel ko raso ko magtelo do maulu abong agera bla ko geringi mang gile ko gak makong sam telo do I see. Hindi ka udaleng ay kamal masarong ngilge
Hindi tiar root. Adiakal sel bod apply sel bodol anak kleder mura root. And sel application sel tel position. Adiakal do kamo part time. Kamo legislator. I see. 24/7 mom ter adra blue. I see. Adra blue adi makar mo tutaw. I see. Ka til maka anytime mo kodong yung kangasing. Hindi ka duk mo ka part time ka full time. Di kome nga ko akto ngasing. Mal lungi la kari me podong awdo dul mo msaw nging hindi ka kang gester nga kari ma dimna ko mo tamlang sin mo tagtelal. Akpay ko ra ulen kasi kadabay yo mesar adal murula igal full time ra bekkal silse tige gida bay gida del investigar nga across state government del bekkal silse tirigal mala ko mi ma adabli kor mot mo kortel belu mar tigalong ra ra igal beklu doxe tika kadam kara bay ngo sutrit etamo ngilo reward the tir kama nga kada show bay ses kuma ada ngilo pasang incentive I see. ang mutul perform wa al better than self expecting. Jam, tal tela la akmal mongin mara la msira annex lolbi le tiagid ma magri logi ugi le tianga gora wasi botol togo ya madung ra al blue ra dial dil goro state government tel national government No, I see. ana olbi ra glulaw el waseng botoga togo el mo matib el molla malumo magatmok el girela ablu el dia public hearing ring agri le gorga lo hace esa legislator ngaraw to siya milgere la public hearing Public hearing. oh Malungin lo sa public hearing. Ako marak mo udle santi gida lulitri gida tigal milingit tamlingit adrablu. I see Literal ng literal. El morser mur tigire la interest adrablu. Ako marak mo nganya igel issue mo kang gesterak ng arakaw rabe kalsils. Agilel mo nga public hearing. Nganya igel bebil kuk do marak mo ang sabi dali gut makling el ula state ng palasira titrilawro nakadom ko nga public hearing. Igel kuk mal makol issue si el mo ko kang gester family raw maklada karabe kalsils. Sabi dali kuk ko kaya public in main. Yung all the swell. Di ultimately trigger mo nga direct ko marak mo. Kada kakaraw sa mo tanga kakaraw sa ikal platform rigid. Ay gigit platform ay gaya a message el morgi dar mutak may gigi sorry adrablu mabodo lo tirak la e ungit to sel do gidi biablu me kasi nga kalum ter kami ay ga tagi da agora udasel molla am ka me ul swiu it's eden maungil udasel adrablu see atarager el direct el adrablu arodo ni Namoptoka be pedengela siobail di dubra dolela igal tudula sing residential area namoptoka stoang di kyul morira dolela igal obli el dimla kal ngari stoang ngari rangaramo dire kamla mongaria ultra romra igal bitara igal gidele obli lama el BSL beli la siobail mari for example ngari atal beli la omlim romel ngartial di beli la blur oror sel matudra club se gamamal kira sel ligala de orang sangre la bandri mang aku keri gawasi tial blur oror Katidim ire mendi develop el dia ka gora design ringil dongot mo kunil gere la tial badingel tial blue ma aigel yak atlantingil aklangar adal kira sel seguida agel le gorga mal salong ngere umrak bo gida nganya zoning gid ma aigel ku classified mo residential commercial industrial udle ga adra shobay ay gal shobay sel beloro let tabdia announcement tak mograt shobay aboloro ngit tagi del belu mangi dil adal nganya utangel mangi dil adal nganya ul swel giret ta shobay amo ko dong al sel hearing open kadam lang ngi sa toldu ay gagi tora
program na yun ko mo involve mo tiagi del kuk ngatiang dia kalungin nga nya otrule la rom ngiling hindi maliwak klarangal kaning ay kita sabe del gut mok masel borngi nga public hearing evolve views amada de loreng se edolar adrablul mom sodik mutel shoba albertiang ngara soma metel shoba al setel hang ramam al sumanya al talamal atiga rada tutakatir Ning segi del ammonia public hearing avia ko bang maulm teman sendia ngal basal aswalo lang sa sound ng usul level osoy. En adim na kadbong do todo swedel giren. Waise yegi del kada gor oreng lo asea tirgel tir omte ergi del ngara kabelmenta. Adirigel mobius amdiri lualong gara igal tokoy. Waise. Leng adra siobay omgoto artira Eimer ram la memo ndi kaldu la ndi kalutel lobatiel sori loba lol sisbring te diol sisbring ra bekkarrak mar adara blul ngara ahi adara blul mora hiring ngukti ka mga kal takangal magdo mais mora hiring ndi ptokal adara blul am la ma shay gasel dabong mbay dial hiring mbay speaking kada mo todong okletira mot mautel migegidra ta tigingir malingila gel tigingnya dama lak sa ula radra blua se kora di guk side comment nga kandi I hope lo ase tirgal kamiul ngara kamiul guk mom te ergidel momngil tigel momngil telom te ergidel sebenir representa agel interest ra blue lo bangel wa sel molgorin lo ase ngania zoning ergidem lagal bekraga the question lo ase tel loltra romel ngirel ngara abitar oblil medol gera public hearing el mea gumda swing ngal amo giret el guk tv lo asal ula blu angariat alul mlametrit lungil la mendera ko samlo shoba ome asum samno ta ga gidal ultiang mai se gol tirakani bai la giret el omda lo ase morula igale claim lender se la blur orere mo ke ka sio bari il guk tirga volturnya dalung okri seguida agora di guk ngar seguida ulga do geringi emergo nga tiragal ngaria tara atogoil el diragalo dilol goringi lo asen mana moklo a trafigra al se la blur orior ngaka angariya tara tokol kling nasira maklol adar telur oriol wasi atara time emlaringi ay raira kabo ba mangaka agri legor ka wasi tel traffic kadamo sel refro dugung al moringi sel gureng sering malungil hindi nga ka sel gureng sra aralen ngara sira temela kunio temel sa 28 million hindi ako ni om la mo to ra karabol mrekal president ako mra la se dia kal dil 28 million na aral ngal am la mo swal mo erul ay iso se gidel magri ga wasi ngara sebedru li ra ga ra orior el gukmo o era do se gidel guk atgora o gi mra ga ngal mata waising mal musara ungil gere el bek adrogo ga dio se refroad waise Ega makaptel meloy. 1976 sa bol Excel master plan ra blue order ti da refraud diga ka desa kasing. Diga ka desa ko ra olang alelak mumlamu ulo. Dingal alel mo start track mo order enya sabelo mo ulo. Umra ng udlek mo si traffic order ra nganya gel sabela ko state a practical sabela amodong okle. Tigel mo ngat mangit mo lo bangela administration masi. Ngara sebedel gut maklil kuk tigidel immediate imira ama tora te traffic waising employment ta state tigel ngara edel rat madringel la tuta diril masal amniri tob del mel banget te traffic ngara sebedel gut maklil got loban tiya adlo work mo sebedel address asen o me uryo 9 o'clock mong mamara ngal ka school mamara la tigel mo spell mo rio gida me rio tigel mo oyo late ora ko dulle atelle la agora ay gida gel immediate del bon LD gidel adu tigel isra traffic
At kora kamo ka mamal lungile kam dim na ngira rang ramong. Ay ge ako marak mo dia kalp eselul daso. Dia gida kamlan ngim ko dire kal mitsa. Ako marak mo dire kal gire del mo otaw taygel urior. Ay gel dudu asing dire kal sel master plan dim na kadilo sa other before. Nani gel do asing ko collector road. El sebed lo gay gidel kula blu lo me ra gal hangem ge ko gidel isa traffic. E olgeda school. Om da sing gidel mod ok sa leader kasi alida du refro del sta dungo obisyak kulgo ge kadim tak karingi tel traffic ng Amerika turm gid. Om da sak sa ge gidel immediate practical sebed lo tauta. Mem bad bot adu gid ma government order first. Ay di sel employment kasi tigal nga nidit. Tosik ko lasing temela order dal liga mo isa traffic alu bang sebed del carpool. Ang sebed del inaka mangi kausel am to dablim akaw mangamlim mabim ngamlil manangin tumamlili dito. Dire ka sebed del mangora adak mo me da kanya se ndia kadil yura traffic dire ka se mawdo alu. Il morgaw mo kanya se al daso kasi tiam ka nga esa candidate maukpo ng tangat temit kad mo lol dire ka educate adabluk mo ay kaya se del guk magi ko gidil gutmok le eng mongir nga mongir adro ko. Kumamsulang mal ngiragawa wasing ariya yel do asing behavioral policies mang dia kata salmo mamadali kata mamruta au do kung se del wail agid del molgo mang kumamsula ra ungil ngiragaw dile santia refro da mal pap ngora mal call issue ako marak matyada kadil issue la ko state ring ali de sibre bela ro gida dinga al sel order matamal aswaning. Ako marak mong sa edel maado la bangala national government. Kang sel was matyang kada makarang el usya malungi sumeng atel. Tal til olong sergi de lo siga do del mo. Rulla refraud. I see. Gadwara marmara kumdasing ungila aigal gel bla uger ka agel blam dung nga akumdas magel goram leso ka loger ka blak kuger at sum ko kani ako kungodal to ko somal gorat mung mergom dung al sum ngani al mutel lulubong al gariga al mutel loger ka mada ka man sulang udli abas ka ma tel PWFM tinikal staff from you ma former speaker talam sa malungit ti al mo openingin merama man candidate tel guk me edume como gera el alger guk pram otisir ngud ma udo swedel girela at ya root ma dru lelang gal adal mortel gingal akmal merigida adra blue mal other sik tel silsil mortigel staffra cross state at tirangal ungiladi de orang asulir politics tirigida blakan dilo remrorin kasi adal meteng mo kakapos aldas mo awana ra mo ngarak trail di umrak mo ula bulu diri kalung imra lagi dal acknowledge sa ready tirigal langaring nga governor ma administration ringi ma tigal director ringi ma staff ringi dogo tigal employee ra government tirigal forefront ra rukut to koy mal diswadra nga sulir ma legislator sa speaker Rudim ma vice speaker Gibbons leadership tirma other olbile tel guk mla bangede da alim tel na mamre kaliwara sa da nga sulir mel mol lolngi tersel unity gidra el before senkyom after ako marak mablua sibedel motmay oda karungu de gut makli nga medum el mal direkal swakal nga sulir ade udli abasi kita mga kal makorot dum la tam dum oita kada madingik mong tang klaw mararar adam trustar other nilal mo o dasra senkyo mong swadal mo rin asuliri o ay sitik mo diri ka at that time they give up each other you all need to take supporters sigit or kasi memadol mo maalim el gukngat tagi del tarati almos edel surba kanya sel surba kaw
alsel olbiro oryor tara igel teimil gingal morngi kunitra imong mom pobaskak selbis kaniya magpagumungin del giriw I see. onitra kaloreng adrogul mo di way siya ngas askogi abas sel omwas engel kot mo dulom kal skogi pilot tak mas mlasit petter mo sel doral mo telgibel mo mungitentige mo nga turbulence mo katokra mo bigidra dal ide mo bagik en mas el morsel attitude e guk mo smooth e mo nga time mo dal mood mo hita a turbulence hindi way siya ro to hindi sen niya mo sa bakti del bek adro ko sel pagkilar mo dal gidala balu mar adro gul nga al sel balu nga kan mutel medu me malolitra te almo mabok masiungem e gudal alim at telmal mel lolbido oryor e gida amlem el morsra idalise be udle santi engil mesen number gid e kora mal ne swal mga tringi mga tringil mel al silsenya atabel boy at tera bandena gida oryor I see. en obrada number ngilu kad makatar muta kal number gida waise en ko niya okosyul a blessing sa lobanggen I see. mong wagib tagil waseng tabal buile katinga del metodo radio ang sal mais ko sa number gida tigel dia kalau niya number 1 Okay. oy Number 1. dia number 1 mulwak sad man diak. obrada lour I see. di kadi mo malaswasel barede la klangat tangat lobangel onitra sel klangat tangat mel ngara adrabulun ming I see. etia udle akora ungil akmal ng okle akora amal melbade ko ngin number 1 mo mesega number sirigidra drut makot soy solomon komir adra people's committee akadmi number 14 yak soy sobra root oryor makmo number 4 mortel numero root makmo number 9 I see. may say may lak number 14 mo number 4 misel o minus 10 I see. ala sa lo urgi dam ne 9 misel o minus ni miskit talo urul 1 makmal ko ra so ka balo ng adra bluk mo ko mes ligel klungat tangat mja ka bol biot tarungul gida adra balo I see. pero gusto ko ya di mlamatut ke ngar o dong mas kumguk tegi da borngi e nga tegi de du kan sew I see. ere sel next 4 years adaks edem sangal mata time takat makli el alsil sinang sebe el order el alsil sa edolat girira ngar mata time maral me was nga sebe el gukut makli I see. nga kamal daw nga sulem malungil ket anytime direk nga niya ga adal swala mo gera gel mer nga ke emol ger makming I see. enak may lasing kyo direk ka solo ay sil luwasi ko da ngalingi sel siya tayo nga adra kwamen may next week mga direk mo si kolel morsel nga kwam mga tilgi belo jot trigel baby trigel nga outside ni I see. kado usper til usper gizin kada mal mo to ka issue gila sing kyotik mo tanga kelbela em karang ding Tabebi rigi. tabebi gid sebe edel ngwa adal olidir belaw sebe ngwa adal olidir oryor injaks edel ngwa oryor olidira al malu nga belal olidira I see. kada malmal no sikole sa katam karang sebe edel nga say ngara outside mga ukal sel belaw kay ngisera el sumok laigel ukora tomta sing gat migil I see. malambang kita number 1 Number 1. Tahan kay kita ako hosyar kita at large el Allen Marbo number 1. So lang tial ligagi dele media council ma PWFM amok te kanya malar tirgagi del tirangariya rangdir maulaswin moraigal olsal boy tiagi del ablur orior lengania bol gat maklil gerela aklangar gid madalang akled marangal gid ma me clotel el di meskamut el mal diga de time el dim dung aklam raw era po ngasim tial liga gid le cook interview gid alto ta Mr. Marbo
Musulang. Diyan ko talboktung akmal diyorang kada diyorang asaul. I see. Kada celebrate 34th constitutional government treaty at Orior. Kada diyorang sulira tiligel tiligtal government treaty. Tal tamelalud. El melmutel ang. El melmol jol torok regidra arurt. Ya torok regidra rubak. Din lolmol mulngan yabud makatadeng apalwan. Nga ngidin nga nga kamal open yung ngidil adrat muil man sa pedal nga nyok isur ka no dakas emel kolol meg es emel mesa malu ko de ngwal merablik itel yang nga kala close da kotrmut ta ya katam chance 4888908 ma 7784748 akmal di open ni lang ngidil ger ma tata me soma bak enser ngira tel lolo ko yung buhay ang sa payalming kaman sulang ya udali abasa ma PWFM Talo ay se gumte era Pelao Media Council ma PWFM e ureng asule Mr. Marble ngilo ko dongela Pelao Media Council ma PWFM me sabi ko all tagil ngia ngaral do siem marungum mong mo sabi ira adra ablur orior ngar midel molmutra ngar gapsang el mosabril remeng sa tingiem le ngul de swame klambrar kama mar adara media council ma tial management tra PWFM el wasiar adar skum adara blu skum tu ngil ngaria ngul clothing tir atingira adal tirar murter mai galol sal en dialo gol mo ngil melilta moray galol sa alal tira mo teera tirma artulungal ka tirma rangal girma atial bluadra blur orior magi malmeneng asulem tiregal masem meguk o olta audosem matingem madal waise ko mamsulang masel guktar o donga me polse emel mutel me. Thank you.